এটা गोटे चिराचरित प्रथा था आज्ञा जो सरकार नुआ आसे तार प्रभाव विस्तार करने से तार कार्यक्रम करे एवं पुराना सरकार को केमती तार कार्यक्रम को सब लोप करने तार कार्यक्रम करें चिराचरित प्रथा जो सरकार जिते आसे तार सरकार प्रभावित करने से कार्यक्रम करती ये किसी नुआ कथा नुहे आज्ञा लोकाभिमुखी कार्यक्रम जहाँ भारत वर्ष सबुबले भारत सरकार जिते मंत्री मैंने थे प्रधानमंत्री एबेकार भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जिते आसी जदि माइंस संस्कार आनी ओडिशा सरकार आनी जहाँ शिखा शिखिकी आस एवं ओडिशार जो मॉडल या शिखिकी आस आज जेहेतु से विरोधी दल नहांती सरकारी दल अच्छा ଏବେ ପୁଣି ସେ ପଲ୍ଟି ମାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ପଲ୍ଟି ମାରିବାଟା ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝିପାରିବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିଟା ଭାରତ ସରକାର ସବୁବେଳେ ତାକୁ ନଜର କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିଟା ଉପରେ ଯଦି ମାନ୍ୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖଣି ସଂସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶିଖିକି ଆସ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଯଦି କିଏ କରିଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି କମାନେ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଇନଫର୍ମତା ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି जितेबले पिलामानकु मागणा ड्रेस दि जाए से किसी भेंडर प्रभावित मागणा ड्रेस दि जाए मोर व्यक्तिगत मतामत तेणु बोधे किसी भेंडर बाहरी थे जे आम कि कपड़ा दे सिले कर पिला इनफर्म दबु कलर बदल पारतु